episode. Let's welcome Attorney Clint Lingaya as our first guest. Thank you, Attorney, for joining the podcast. Sure, anytime. Basta Right. available. Ganit, no? I will not brag about na kilala Talin sa hospital pa, no? And sometimes kasabay man ta in isang ara ka pa sa private sector, sa aeroplano, and sometimes sa kapihan and all that. Uh, Maybe I'll start the podcast sa description, Attorney, na hindi tanan, di ba, makasuksok hospital scrubs, maka-carry isang medrep na bag or argued in court. Tapos subong, di ba, as a SB member, uh, sinugid bala si Attorney Clint, nurse, salesman, lawyer, or public servant? Okay. So, with all those nangilhambal, mga descriptions, no, I still prefer nga ang client kung sino ako. Hmm. And I will go back kaya sa akon nga values sa principles ko. I want to be known by that, no, not by my title, not by my that not by what can I do or ano ang mabulig ko, but because I want to be known by my values and my principles as a person. Attorney. And no, na-mention ko, Attorney, na we've been working, I think mga 2011 or 2012 to siya, no? And sa hospital. Hindi gali, working as a volunteer. Volunteer. Oo, volunteer. And uh, why nursing ang una, Attorney? All those, di ba, na-mention, why nursing ang first? Yes. So nag-graduate ko sa high school ko, I think 2006. So ba, ano na edad ko? Ah. So at that time, nursing was really in demand. No? And people, especially ang mga nanay at tatay namon Yes. that time, are see nursing as a way para man nga magmayo man ang aton nga kabuhi. Especially that at the time, there was really a demand for nurses abroad. No? So primarily, that's the reason why I took up nursing. Not because I wanted to, but because of the advices and pressure. Because ang time to, why mo kabalo kumano gid ko. Just like everyone else after high school, dumanabala. Agree, But I agree. learned to love nursing. No? Sa San Agustina ako, muna. I appreciate it. May But datwagan sa sa second year, sa second year college, naglisensyaan ako sa nanay ko na Oh. mag-shift Mm. because balaan ko man nga, although kaya ko nursing, but it's not really the field na I see myself bala. So, gusto ko tani mag-shift that time to marketing management. But, ang hambal sa nanay ko, tapuson ko lang ko nung akon nga nursing and by after that, pagusto na ako kung maano. So, giniseryoso ko. And moving forward, mo ba na reason, Attorney, na you proceed na maging med rep, or what happened? Nga after, for a while nursing, nag-volunteer ta, then the time you go with sa private sector, especially the med rep na chapter sa yung career. So, after that phase nga nagambala nanay ko, so, I told myself, sige, gusto ko mag-nurse. Gusto na rin mag-nurse. Pahindugan ko na because this is already ang path nga ginpili, na pilion ko. Okay. Pag-graduate ko and naging registered nurse as nga nag-volunteer sa hospital naton. And then, something happened no, sa akong family. Wherein ang akong nga nanay, na-stroke siya. So, sa na-stroke ang akong nga nanay, only child ako. So ay kami other source of income. So I need to stop ang akon nga pag-volunteer. Pagka-nurse, doon muna bala. I considered nga muna. Then an opportunity came for me nga magsulod sa pharmaceutical industry.
as a medical representative. Pa, Even, sa field yeah. attorney, sorry to cut you off, sa field, of course, as a salesperson, mid-rep, uh, didikid malikawan na one. So, in your part, anong toughest rejection na experience mo during the mid-rep na chapter sa life? Oh, syempre at first, kung med-rep ka ba lang, dapat very outgoing. Kung sa sales ka, generally, per se mo. Di ba Ah, dapat outgoing, very vocal, muna. That time ako very shy, no? Medyo aloof ako. So the challenge is for me how to get along with people, especially akong clients or doctors. ah, So hiyaon ako. So I think the greatest rejection siguro muna. Because of that, no? It was really a challenge for me kasi though if hindi ikaw that outgoing na experience ko gid, no why ka magawa gina-entertain. Kaya ka boring sing mo sorry ako kung di ba? Very monotonous. So I think the greatest rejection is that nga sang waay pa ko na ako na-develop gid ako nga personality sa ah. pag-relate sa ibang nga tao. So, kapilagin to. Nga waay ako ginasapak because of that. And although na-feel ko man na or na-experience ko man ng level, but um, diri na part na na-admire ko na with a part sa life na I mean sa day-to-day na mabalikya pa and engage a lot of people during the working hours. Uh, the next chapter would be dira ka pa nag-eskwela sa kwan eh nag-proceed ka into sa law school eh and anong nag-trigger pagid for that instance na okay medrep na I'm nurse medrep ko what triggered that transition na sige uh, sales law naman. So, naging medrep ko for more than now, kung isipin ko mga 15 years man nga ako sa pharmaceutical industry. uh, And during those time, syempre kung sa sales ka, we are good as our last performance. And every agree. year nagataas. Tamo. So, this year performer ka, next year hindi mo mabalaan, hindi mo man yapon, ma-hit mo target mo or what. With that, no, there's kapila na sa parts ng akong career as a sales rep sa pharmaceutical na na-reach feeling ko, na-reach ko na ang akong na peak. Yeah. And I asked myself kung what's next bala, no? Tapos, sa sales balaan, masilaw ka sa all the incentives, all those perks na but nagkadto sa akon doon na realize ko nga is this really for me? How long am I gonna stay in this kind of situation? Ano mo na bala? And before ko nag-proceed, nag-decide nga mag-spilaliwat, I was given the opportunity again na mag-review for the US and RN exams and NCLEX, no? Sa review ko, doon hindi gidya mo. Doon na bala. Yung kabugat nga the idea of me na maubra sa guwa. Okay. So, naglantaw ako sa Bar Boys. I don't know if ang una. Lantaw ako sa movie ng Bar Boys. Okay. I'll Doon take dito notes. nagsusol. Ang taon ko na. What if nag-swill ako? Muna ba lang? Okay. Hindi pa nung dumagin padalman. Then mo to, samtang nag-gobra ko as a medical representative, nag-start ko sa law school. First, nag-ano ko na eh. Yung nagkuha ko duwala ka subject just to have a Ah, taste of it. pila na Kung siya kaya kay ko gid pila na siya kay units, attorney? 4 units. Duwa ka subject tag 2 units. So every weekend na siya or until that time. Every weekend na naging kuha ko. Kay ang ako testingan ko every Saturday class. Ano to? Hasta nga nauyunan ko na okay mandali. Na-realize ko kaya ko mandali. Of course. And diba, though sunod-sunod siya attorney and this time
no. Of course, fast forward, we passed the bar exam. Uh, Di naman na part na, again, na pushes you to of course, nadumduman ko the pangapita before sa Starbucks. Kasi, hey, attorney, I've heard na, di ba, there's a coming election for next year. Uh, Nabatian ko na, of course, there's a pillars na muna muna. And I remember you mentioned na, sige lang, tanawon ka lang kay, di ba, kung maabot, kid na. And on those times, what really again triggered that na, sige, decided ako na uh, proceed with the path. Though di mangid siya layo, kay as a politician, ang strong background is to be a, of course, balaan mo gid ang in and out sa layo. So, what triggered that point na you choose to run as a SB member? So to get things straight, why siya sa akon nga 5-year plan, why siya sa plano. So, And accidental siya, attorney. serendipity. So more on, amo ni siya. And the way I see things, Balan, Yeah. after all na nagyan ko, no, from for sa nursing ko, hasta nga nakapasar ko sa bar, I've learned nga dapat hindi ka magplano gid. You know, may plan ka pero hindi siya muna because Flowing lang. that's not yours to decide, no. Ang Ginoo ang maobra ang plano para sa inyo. Yeah. Because why pa kita kamarasma sa kalibutan, ang Ginoo may plano na sa aton kung ano ang destiny naton. And it's up for us to find out. How many times natin mapalayo na mapasway man kita sa kung diin mga direksyon, but at the end of the day, mabalik man ito nagyapon sa Agree. plano. So ako why na siya sa plano ko? Pero nga ako nga ginapangamuyo, per me, and until now, just show me the way and I will follow. So kung pamakoton mo kung gimplano ko siya tanani, ang pag-abogado ko, pagka-SB member ko, I can say I wanted to at some point pero I didn't plan for it. So paano ko nag-SB? So malawig na storya. Pero in short, no, Mayroon pa next na topic. Mayroon na next na episode. sa mula na, why ko siya You did ginano, watch why out. just, it happened na Seamless. nag-ayon lang gid. Manihambal sang tiyo ko gani. The stars align for me. So kung ako naman niya, kung i-translate ko na sa ako niya nga belief, the Lord showed me the way to it. So hindi ko na ma-resist. Ara na siya eh. And being a SB member, attorney, familiar ko, it's because na all the time, because of this social media and together sa mga young legislators sa inyo sa Lambunaw Council, kita ko na day-to-day din kakadto din. I mean, in a nutshell, katulog pa ni sila. Katulog pa ni sila kay even weekends, di ba? You could really makita ko naman. There are a lot of, and of course, we know na there's a lot of invitations pa sometimes na you just have to prioritize or next naman. But overall, above as a SB member, what do you think ang biggest misconception sa of course mga young voters or mga bago, what really ang misconception nila na level of as SB member? What do you think ang na feel mo? Yes. Or I think ang kinahanglan kapag i-educate ang mga tao on what's really the function of an SB member. Ano gid yung obra namon? Ako, I really focus on legislation, obra, ordinansa, kung galantaw sa mga policies, no? Very cliche Yeah. siya, pero Yes. kung lantawon tagit mabudlay magubra sa policy, kaginabalansin mong interes sang gobyerno, sang tao, sa mga leaders.
Inabalansi mo man ang subong ang magakatabo today kag ang matabo in the next few years. No? So with all this, kinahanglan mo mag-form sang policy na maging acceptable siya. No? Amo na siya, do amo na siya in a Yeah, yeah, nutshell. yeah. Like, And it's really difficult kung hindi mo na siya ipakita sa tao. mm, And come the election, no? Siyempre, traditional way, I mm, have to say that, is, di ba, ang pagtulok yes sa aton nga mga SB members, isang mga politiko in general, is someone yeah, who could help you. So, yes, whether financially or patigayon or tama. kung ano man. But I think if mayara kita kinahanglan i-correct, no? Yeah. More on So, like will educate more our people. yeah, What's really the function of an SB member? As an SB member, kinanglan ipakita naton sa tao, namon sa tao, na ginaobra namon na policy ninyo. Because nakadetermine ang future sa aton nga banwa yeah, sa mga policy na ginobra naton subong. No? Hindi ni kaya ni mayor, hindi kaya sa mga department heads. Kinanglan nga ari kami ng mga elected officials for us to may specific kami nga committees for us to really form a policy na para makagiya, makaguide no sa aton nga mga sa mga desisyon nga obrahon in the next 2 years. so, I think that's one na reason when Tony somehow, with this podcast, and it's a long form in a video. I think this will help ma-amplify pa and ma-explain further. Kaya sometimes, sa isa lang ka picture, sa isa lang ka, I mean, we cannot rely on that lang alone. Hopefully, no, ma-amplify pa. Yes. Muna gusto ko gid na I pray it will come a time na takson muna ka mahugid takson ng SB member Yeah, by the policies and ordinances agree. and the things and the legislations na ginobra niya, not because of who they are, what they can offer, what can they give people, but as to what policy ang iya nga ginpakibato. Amo Yes, lang ginasya ako nga, I mean, when that day comes, no, more ay kuya gambal nga nga you know different individuals but more people yeah, even wala sila sa resources can come into can hold office no will be given the opportunity to hold office because ang aton ang mga aton electorate will focus on performance legislative performance or executive performance for that matter rather equivalent sa than KPI. oh yeah performance Ah, performance in sa sa yeah. ang napakita lang for certain for a period So, of time. so I think it's time to wrap up. I have a few more one lang topics. I think two na lang na din, Tony. Then we'll end before this before 30 minutes your time. But on the personal side naman, the- how how Attorney Clint handles stress, given all those pa na handle ni ni Attorney SB Clint ng stress. Ako ang na-learn ko gid especially sa nag-law school nako is to compartmentalize things. No? Compartmentalize. Ako nga political life is ari lang di siya. Why ko na siya ginadala sa balay. Right po. Ang ako personal life wala ko nadala sa munisipyo. Yeah. Ang ako nga practice, ang legal practice ko why ko na siya ginasamo man. And uh, ako nga love life yun eh. Pati ka na. Joke. February 14 na. February 14 Those na. Mga pita to. songs, makastress ka on one part, pero dapat hindi mo Ah, siya pagpatugayon. yeah. And I believe, as long as gusto mo pag mo ginaobra, hindi ka man gid ma too much stress. Muna na try every afternoon nga nag-run gid ako. Okay. Abo lang gid ako na dapat yung physical exercise. Okay na ko kag Netflix. Yeah. Seven Kingdoms bang attorney. Knights of Seven Kingdoms. Nasa Kaya episode 5. Ah. nanta ko na gabi. So, to wrap things out, so subong attorney, anong, di ba,
you've been a nurse before, tapos naging force med rep, di ba? Abogado. So as a SB member, anong normal day para sa imo? Look like ano siya in before we wrap up things. Ano subong In a normal day, Oo. Anong normal um, day ni Attorney Sue? uh, syempre, pagka alas 9, nag-work mode na kita. So kung kung ako sa law office, I entertain clients, kung ano man ang mga legal problems, kung kita sa munisipyo, that's the time naman nga mga binakonsulta kita sa different departments, the committee hearings or committee reports. But from Monday to Saturday, full pack ginayakon nga adlaw with those things. Importante makabuli kita sa tao, makabuli kita sa banwa. And we take joy from that. Malipay ako nga muna ako na ginobra. And at the end of the day, pagkatapos I'm happy and contented na ubra ko na. Ako na gusto ubra ko. Yung satisfaction. And Yes, yes. that's why we're very thankful and grateful na nakabat-in kami sa busy schedule. And we're able to Gusto ko ba hindi mo? yeah. And then, I want this. Gusto ko sa mga muling opportunity for me to ventilate lang man. Yeah. Ang ako nga mga Tama, agree. Hindi ko na maubra sa ako ng Facebook kay every Ah. morning na ko hindi ko na siya maano. But gusto ko Sige. may mga muli. I'll No man invite you para Parde sa mga kilala pa kami isang tao. Yeah. Sad nga ginapangitan namon. We also have different mga personal personal side. Yeah. Yes. So with that, Attorney, we'll end the podcast, and salamat again. We're going to invite you for the future episodes pa. Salamat. Thank you. Thank you.